بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله الواحد القهار ذي العز والاقتدار أنعم على عباده بجوده المدرار ووهب لهم العقول والأفكار ووالى عليهم نعمه الغزار أمرهم بمصاحبة الأخيار وحذرهم عن صحبة الأشرار. أحمده سبحانه على فضله وإحسانه وأشكره على جوده وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقواه جنة من عذابي وسبب للفوز برحمته وحصول مرضاته. وقد اقتضت حكمة الله في خلقه أن جعل الإنسان ميالا بطبعه إلى مخالطة الآخرين ومجالستهم والاجتماع بهم، وهذه المجالسة والمقارنة لها أثرها الواضح في فكر الإنسان ومنهجه وسلوكه، وهي سبب فعال في مصير الإنسان وسعادته الدنيوية والأخروية. فإن المرء يتأثر بجليسه ويصطبغ صبغته فكرا ومعتقدا وسلوكا وعملا، وقد دل على ذلك الشرع والعقل والواقع والتجربة والمشاهدة. فمن دلالة الشرع ما أخبر به سبحانه عن ندم الظالم يوم القيامة وتأسفه على مصاحبته لمن ضل وانحرف وكان سببا في انحرافه وإضلاله. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولا شك أن الناس يتفاوتون فيما بينهم، فمنهم من هو مفتاح للخير دال عليه، ومنهم من هو مفتاح للشر جالب إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير ومغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر ومغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. ومن آثار الجليس الصالح
أن المرء مجبول على اقتداء بجليسه والتأثر بعمله وعلمه وسلوكه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. فإذا نشأ المرء بين أناس صالحين وقوم بالأخلاق الفاضلة متصفين فإنه يكتسب من أخلاقهم ويتصف بصفاتهم، وحسنت أعمالهم، اكتسب من تلك الصفات الحميدة وتأثر من تلك الغايات النبيلة، فطاب خلقه وصلح عمله وحسنت سريرته وحمدت سيرته. وإن بلي عياذا بالله بجلساء ذوي أخلاق فاسدة ومجالس ماجنة لا يأمرون بمعروف ولا يفعلونه ولا يجتنبون منكرا ولا ينكرونه، يتصفون بالفسق والجنون والشهوات المحرمة متبعون، وعن مجالس الذكر مبتعدون، وللمساجد مجتنبون، ولدور اللهو يهرعون، لا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا تليت عليهم آيات الله تولوا وهم معرضون. غلظت طبعاهم وفسدت تصوراتهم وذهبت أعمارهم تبهللا، كما وصفهم الله عز وجل في قوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أمي الله تنو أمي بركة أندبا مي الذي تمنين ككام سمعني واتي بلا جلنا الذي مساي أكلن لو كان مسايا كنو جنيغون تالا أما حتاجي جنيغونا القهار الذي كربلي مساي فمينا كربلي على جاكا كي الذي سبوك كربلي موندي محمد سيغني فميني محمد ميري فمينا كبسة كي كسينكو كنا كرباكو كي ومسادي الله نا الله جا أبنا مينك أبا السودان كاتا مسيرو بلاكا كنا كسروكا كي نا الله جا محمد ميري مينا محمد سيغني ميني على الله سبحانه وتعالى باكنا كرباكا بلا جلينا أم السريع كفوف باتو ماوري سيتي ميني باتولي كاكام فالي على كلين أم السريع كفوف لك محمد صلى الله عليه وسلم لك جوندو لك النبي ماندو لك جيدندو دام فونا كنتجي أني دام فونا حرما لك رمي أمر بمصاحبة الأخيار أيام منتون يا مريا نيم غنيمون جنغن لي على كرا يا منتون كيسين النما باي أيو الذي كوكام غنيمون جنغنا وكام غنيمون لكو سيغنوني وكام غنيمون لكو تامنوني وكام غنيمون برد لكو تغيروي uku yoro janya kabo mogo jugu jenyonya lima ani mogo jugu fesigima kadaka mogo nyuma jenyonya li
o de bɛ segin adamaden ma ni nafa ye ni hɛrɛ ye dan tɛ hɛrɛ min na mɔgɔ jugu jɛɲɔgɔnyali o de bɛ segin adamaden ma ni tɔɔrɔ ye ani halaki sira bɛɛ lajɛlen ala ka ne na aw kisi o ma an bɛ sɔli ani kisi ani nɛɛma jidi ala ka ciden ba in kan a n'a ka kɔlɛ bɛɛ lajɛlen a n'a ka sahababaw minnu y'a jɛɲɔgɔnya ka jɔ a kɛrɛfɛ ka diinɛ in ka sinsin a balolen ɲɛna ka kɛ diinɛ in sinsinbaga ye ala ka ciden taɲalen kɔfɛ abubakar siddiq umar ibn al-khattab uthman ibn affan ali ibn abi talib ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira ka sahababaw bɛɛ lajɛlen ma ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira ka sahaba tɔw bɛɛ ma minnu tugura sahababa ninnu na ka baara kɛ ni ala ka kumakan ye ani ciden ka tasira jɛlen ye fo ka se sahabaw laban ma an baden alisilamɛw n bɛ aw wele ka taga ala ɲɛsiranya ma taqwahu junnatun min adabi jɔnw ka siran ala ɲɛ o de bɛ kɛ sababu ye ka jɔnw kisi ala ka ɲaŋata ma ni jɔnw siranna ala ɲɛ o de bɛ kɛ sababu ye ala ka ɲaŋataw b'u sɔrɔ sira minnu fɛ ala ka lajaba b'u sɔrɔ ka da kun min kan ka don ni lajaba ninnu cɛ ka don ni ɲaŋataba ninnu cɛ ne de b'a yira k'a fɔ siga t'a la ko ala ɲɛsiranya ala ka jɔnw fɛ o hɛrɛ an'o munafan a bɛɛ lajɛlen bɛ segin ala ka jɔnw de ma minnu kɛra ala ɲɛsiranyabaga ye an baden alisilamɛw Allah subhanahu wa ta'ala a ye buna adamaden dan k'a bila diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔna na ala ma mɔgɔ si kelen pe dan k'o bila dugumakolo kɔ kan n'o de tun kɛli ye ala diya a tun ka danni tun bɛ dan an fa adama kelen pe ma filanan tun tɛ yala jango denbaya jango buna adamaden ka cari dugumakolo kɔ kan kana se nin hakɛ ma Allah subhanahu wa ta'ala dani kɔnɔna na a ye buna adamaden kelen kelen bɛɛ dan cɛ ni muso k'i kɔ kɛ mɔgɔw ye k'i ɲɛ kɛ mɔgɔw ye i bɔra mɔgɔw de la o mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ bɔ i la adamaden bɛɛ lajɛlen ni adamaden ɲɔgɔnw de bɛ adamadenya kɛ ɲɔgɔn fɛ nin dani cogoya de ye ala fɛ ala ma mɔgɔ si kelen bɛɛ dan k'i kelen bɛɛ ka to i dan na kelenya bɛnnen don ala kelen bɛɛ de la ala ka o dani cogoya la adamaden bɛɛ lajɛlen bi i yɛrɛ sɔrɔ i adamaden ɲɔgɔnw de cɛ la i n'olu de bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ i n'olu de bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ i n'olu de bɛ tagama ɲɔgɔn fɛ i n'olu de bɛ baara ɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'olu de bɛ don ka bɔ kɛ ɲɔgɔn nɔfɛ buna adamadenya taasiraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na nka ala ka jɔnw ala ye kangari ba kelen da a ka jɔnw ye alikuranɛ kɔnɔna na o kangari ba kelen o bɛ tali kɛ mun de la o bɛ tali kɛ alikiyama jɔ don kɛnɛ dɔw de bɛna na kɛ alikiyama jɔ don ala de bɛ ko kɛnɛ ninnu lakali a ka alikuranɛ ba kɔnɔna na ala kɛra na mantow ye kisi ni nɛɛma b'a ye yaasa a mantow u k'o don kunbɛn ka kɔn o don ɲɛ dɛ n'o tɛ k'o bɛna o caman sɔrɔ dɛ ala bɛ k'a ka kuma kɛnɛ dɔ de kan kɛnɛ min n'o de bɛna na kɛ alikiyama jɔ don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ cɛw ni cɛw ni ɲɔgɔn cɛ musow ni musow ni ɲɔgɔn cɛ cɛw ni musow ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ balimamaw ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ Allah subhanahu wa ta'ala a ko kɛnɛ dɔ de bɛna na boli alikiyama jɔ don ko kɛnɛ in ka gɛlɛ dɛ ko alakira n'a mantonw kisi nɛɛma b'a ye k'a ka mantonw wele ka taa tanga ma
ani kisilima ka bɔ o don mɔgɔ minnu yɛrɛ sɔrɔ don gɛlɛya kɔnɔ an'o don jalaki kɔnɔ o kana sɔrɔ o mɔgɔw la o ye kɛnɛ jumɛn de ye Allahu subhanahu wa ta'ala a ko ale bɛna mɔgɔ caman de minɛ alikiyama jɔ don cɛw b'u la musow b'u la denmisɛnw b'u la maakɔrɔbaw b'u la a bɛna u minɛ k'u don jahannama kɔnɔna na k'u ka jahannama kɔnɔ don ko foyi ma se u ma fo fɛn kelen o fɛn kelen ye mun ye mɔgɔ jugu jɛɲɔgɔnyali mɔgɔ jugu jɛɲɔgɔnyali de kɛra sababu ye k'o tigilamɔgɔw k'olu se jahannama ma Allah subhanahu wa ta'ala ko mɔgɔ bɛna caya alikiyama jɔ don dɛ mɔgɔ min bɛna don jahannama kɔnɔna na ka sababuya kɛ mun ye a donna mɔgɔ jugu ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la o kɛra sababu ye ka bɔ sira kan ka sira min n'o de tun ye ɲuman ye ka bila sira ka sira min n'o ye juguman ye mɔgɔ jugu jɛɲɔgɔnyali kɛra sababu ye ka hakilila don mɔgɔ la hakilila min tun tɛ mɔgɔ min na n'o hakililaw man di ala ye ni ala t'olu fɛ mɔgɔ jugu jɛɲɔgɔnyali kɛra sababu ye ka maaw bila sira kan sira minnu man di ala ye ni mɔgɔ jugu jɛɲɔgɔnyali tun tɛ o tigilamɔgɔw tun t'u yɛrɛ sɔrɔ o sira kan mɔgɔ jugu jɛɲɔgɔnyali kɛra ka maaw bila waleya kɛli la baara kɛli la waleya min tun tɛ hali miira la jango k'a kɛ ni mɔgɔ jugu jɛɲɔgɔnyali tun tɛ o tun tɛ sɔrɔ o kɛbagaw la ka mɔgɔ jugu jɛɲɔgɔnyali kɛ ka dɔw tun ye selibaga ye k'u bɔ seli la dɔw tun ye sunbaga ye k'u bɔ sun na dɔw tun ye ala batobaga ɲumanw ye k'u ka ala bato k'u nɛmɛ fosi ka bɔ a kɔnɔ fo k'u bɔ a kɔnɔ pewu mɔgɔ jugu jɛɲɔgɔnyali kɛra sababu ye ka dɔw yɔrɔ janya hɛrɛ sira bɛɛ lajɛlen ma k'u ɲɛsin jogo ka tiɲɛni sira jogo ka burujali sira ala dimi sira dama dama ka kɛ sababu ye k'u ɲɛsin o ma ala ko alikiyama jɔ don k'ale bɛna na maa caman de minɛ k'u don jahannama kɔnɔ ka sababuya kɛ mɔgɔ jugu kɛra sababu ye k'u fara u yɛrɛ kan an baden alisilamɛw nin yɔrɔ in de la a bɛ wajibiya an ma an ka kuma jɛɲɔgɔnya kan an ka dɔn ko jɛɲɔgɔnya tɛ fɛn denni ye ala ye buna adamaden dan cogo min na i kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye a ye nin kuma in lamɛn dɛ n baden alisilamɛw i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye ala ye mɔgɔ o mɔgɔ dan adamaden dancogo de don ala fɛ adamaden nature de don ala fɛ i bɛ milieu min kɔnɔ i b'i ka waati fanba kɛ milieu min kɔnɔ i ni mɔgɔ minnu bɛ sigi i ni mɔgɔ minnu bɛ don i ni mɔgɔ minnu bɛ bɔ i ni mɔgɔ minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'olu kɛra mɔgɔ ɲumanw ye i kunna diyara dɛ i kunna diyara diɲɛ na i kunna diyara lahara ka da kan e ko k'e tɛ fara mɔgɔ ɲumanw na e ko k'e tɛ fara mɔgɔ ɲumanw ka kɛnɛ barikalen na ala diyaɲɛ yɔrɔw e ko k'e tɛ bɔ yen ala diyaɲɛ mɔgɔw e ko k'e tɛ bɔ olu kɛrɛfɛ ala ye maa minnu kanu e ko k'olu jɛɲɔgɔnyali de ka di ye olu de taama ɲɔgɔnya ka di ye olu de baro ɲɔgɔnya ka di ye o tuma i ka da la ala ye adamaden dan cogo min na i laban i b'o tigilamɔgɔw jogo ta dɛ ala de ko ten. Dieu a créé les hommes, il les a mis dans la vie comme nous les sommes. Nous sommes tous dans cette vie. Nous vivons ensemble dans cette vie. Personne ne vit dans la solitude. Le monde n'est pas un vase clos. Le vivre ensemble est la réalité de la vie et de la nature. Dieu a averti les croyants dans le Coran sur une scène qui se déroulera le jour du jugement dernier. Une scène racontée dans le Coran par notre Seigneur, en qualifiant cette scène de horrible, une scène regrettable,
Une scène pleine de chagrin et de remords. Cette scène se déroulera le jour du jugement dernier. C'est Dieu qui le raconte par l'intermédiaire du Coran, qui est sa parole à lui. Dieu nous dit que le jour du jugement dernier, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes vont trouver l'enfer à cause de la mauvaise compagnie, à cause de la mauvaise fréquentation. Sans la mauvaise compagnie, sans la mauvaise fréquentation, ces personnes n'auraient jamais pris le chemin de l'enfer. C'est Dieu qui le dit dans le Coran. Mais malheureusement, pour ces personnes, elles ont fait le choix de la mauvaise compagnie, le choix du mauvais milieu, le choix de la mauvaise fréquentation. Et Dieu a créé l'homme. Dans sa nature intrinsèque, le milieu de l'homme joue sur l'homme. Le milieu de l'homme a un impact sur le comportement de l'homme. L'environnement de l'homme influence l'homme, oriente l'homme, marque l'homme. C'est pourquoi il est nécessaire, chers croyants, je m'adresse à chacun de vous, je m'adresse à chacun de vous en tant qu'homme, en tant que femme. Je m'adresse à chacun de vous en tant que responsable de famille, parents de famille. Sachez que dans la nature de l'homme, son environnement, son milieu l'influence. Son milieu influence son caractère. Son milieu influence son comportement. Son milieu a une influence même dans sa réflexion, dans ses analyses, dans sa façon de concevoir et de prendre les choses et de prendre les décisions. Son milieu est toujours là. Ça a un impact sur lui. C'est pourquoi le prophète de l'islam conseille sa Ummah à faire le choix du bon milieu. Le bon milieu pour vous-même, les hommes. Le bon milieu pour vous-même, les femmes. Le bon milieu pour vos enfants. Le bon milieu pour vos proches. La bonne compagnie pour vous-même. La bonne compagnie pour vos enfants. La bonne compagnie n'est pas la personne qui vous donne à boire et à manger, mais qui ne vous oriente pas vers le bon chemin. La bonne compagnie n'est pas la personne qui vous donne des hautes fonctions. La bonne compagnie n'est pas la personne qui assure vos besoins matériels. Mais la bonne compagnie est la personne qui vous oriente vers l'éthique, vers la morale, vers la bonne conduite dans la vie. La bonne conduite est celle que Dieu aime. La bonne conduite est celle que Dieu apprécie. La bonne conduite est celle que Dieu recommande. Voilà pourquoi il est nécessaire dans la vie de l'homme de faire beaucoup attention à son milieu, de faire beaucoup attention à ses fréquentations, de faire beaucoup attention à son environnement. Car beaucoup d'hommes vont trouver le chemin de l'enfer à cause de leur milieu, à cause de leur environnement. C'est Dieu qui le dit dans le Coran. En bas de l'Islam. Allah subhanahu wa ta'ala ayada madin dan chogo mina halim mogomu me ada madin be sigi milieu mina ka baroke wati be hali o mogo baroke chogo illa bambe do ta'ala o mogo kuma chogo ibe do ta'ala o mogo yele chogo ibe do ta'ala kadaka ibaroke yoro de olu chelai ibe wati jande do olu chela laban jogo be yele ife ka sura ale era ma don sura no kera milieu nyumani ibe barika ye yere jogo be ka nyenye ka sura ale ma don sura kadaka ibu ladege li bina ila
ka kadiye uladigili bina ila ka mandiye kadaka ete bo miliye kono wati shiba kono nana miliye ni mani wa bo jogola de ni miliye inkara miliye juguye ebe don soro kola kuma mena aba soro miliye ayele li fe kabo ay tieni damne kabo nde kama ambade al-islamu miliye femba de buna da madenga kunyala Allah sallallahu alayhi wa sallam ako aga hadisa dola ako inna minan nas nasan mafatihu lil khair wa maghaliqu lish sharr Allah ko adam madunu chaya kud mu'be adam madun chela untigla mu mafatihu lil khair kunni olu ye here untigla mu ni here ko ne de be ka yala kadaka mu do ubesra ganye ube ala tanama ko toyi ube ala batu ube ala janye ko ke untigla mu ala kira ko kisi nema baye kul tigla mu de mu yolu ni here ko ne de be ka yala duguma ko ka koni nolu bena ni nolu jenyonyara ki kadala ini here jenyonyara de ikadala ki here ko ne ga soro de ako modo mo ni ala ya ke here ko ne ga tiye ko ala be banko tikila mo ke toro gogoro ye ka ke toro su ka ka so baye ala ba ke clé ka here daile ka ke gogoro ye ka toro datu ambale al-islamu aw cena muso aw demsena makrobaw ay man mo de jenyonya ay mo jogo man tibu de jenyonya ko de boro ke nyonya akolu de sigi nyonya akolu de tama nyonya aw yere bakun ana aw dew ana kamara mo belaji kada madde ikam milier a influence bi gande ise ko tala de o kuma ki yoro jenya milier jugula o de ikisili asira foloye aka keta nyogoma anaka fota nyogoma iki trayero ke million nyumani ki tama nyogon ke mo nyumoni ki baro ke nyogon ke mo nyumoni ala nyesranye jong ala bato jong ala dombaw munum be nyumanke ka jumantui e yo ye no de be nyogon fe eno de ka baro be nyogoma eno de ka tama nyogonya be nyogoma ulu de fesigi o de kadi e illa ban here mi bu no fe here me yele ila toro mi la toro ila ban be ba ambale al-islamu akana tlonge je nyogona ambale al-islamu ala kra ko ka hadisa wala ako al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil ala kra ko kisine nema baye ko da madin iterke be dine minaki yere laban o dine ede materi mo jonye iri mo mi ka ko bela jelen be nembe kelema su taw fara tule taw fara aw de baro ke nyogo mawe aw de tama nyogo mawe aw de sigi nyogo mawe aw de be mo ti jange nyogo mbolo kuno tigila ma min kanumila mami na kanumila kera cheye akera musoye adun kanume ela killa banya ka dine ela na ka dine islamia dine e fana islamia igadala aweke sowiye ka nyonga dine jidi mami kanumila no e kafiri de mi islamia ale dun kanume ela aka kafiri ma bala kanunga ke ela sute bna fara klete na fara illa bamba damine seli kelila angoroe kato angoro la kasiri era dabla kadaka etra manyon suni klete le mo men fara tente tru duma ella ban seli ko ne ba blade voilà comment la compagnie de l'homme est déterminante dans le choix de son comportement, de sa conduite. L'islam nous recommande le bon milieu pour nous-mêmes, pour nos femmes, pour nos enfants. Car le milieu de l'homme a un impact sur le comportement de l'homme. Quand le milieu est positif, le milieu est moral,
les milliers est pétri des valeurs, alors l'homme va profiter de son bon millier. Mais quand le millier est horrible, détestable, l'homme va forcément faire les frais de son millier négatif. Il ne faut pas négliger l'impact du millier sur chacun de vous. Pour vous-même, pour vos épouses, pour vos enfants. Chers parents, je m'adresse à vous, les parents des enfants. Je m'adresse à vous, les éducateurs. Vous qui avez envoyé les enfants à l'école pendant 9 mois, durant l'année. Les écoles ont fermé leurs portes. Les enfants se retrouvent dans un désœuvrement qui ne dit pas son nom. Le moment est à la fois bénéfique quand il est exploité de façon positive pour améliorer l'éducation de l'enfant. Mais le moment peut être aussi dangereux quand l'enfant est laissé à lui-même, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'école. Il est laissé en divagation comme des bestiaux. Il rentre où il veut, il va où il veut, il accompagne qui il veut. Alors, sachez que vous pouvez perdre l'enfant pendant ces laps de temps. Vous pouvez totalement le perdre. Car il peut tomber à tout moment dans un milieu négatif. Beaucoup d'enfants ont fait les frais du mauvais milieu. Beaucoup d'enfants, malheureusement, continueront à faire les frais du mauvais milieu, de la mauvaise compagnie. J'interpelle les parents. J'interpelle les éducateurs. Prenez soin des enfants pendant cette période. Prenez soin des enfants pendant cette parenthèse. Car l'enfant est laissé à lui-même. Cette situation est très dangereuse pour le futur de l'enfant. Car l'être humain fait les frais de sa compagnie. Vérifiez les compagnies des enfants, particulièrement pendant cette période. Ceux qui rentrent avec eux et ceux qui sortent avec eux, soyez très regardants sur leur compagnie, sur leur milieu, sur leur environnement. Donnez des occupations aux enfants. Car l'homme, par nature, n'aime pas qu'on le laisse sans rien faire. Ou il va faire s'il ne fait pas du bien, forcément il fera du mal. Donnez des occupations aux enfants. De quelle occupation il s'agit? Plus que l'amélioration de la conduite de l'enfant, de l'éducation de l'enfant, du comportement de l'enfant, de l'amélioration de la connaissance de la religion par l'enfant. Mettez en place tout un programme pour que l'enfant soit occupé, pleinement occupé pendant cette période, afin de lui éviter les mauvaises compagnies. Car la compagnie de l'homme est déterminante sur sa conduite. Il en va de la réussite de nos familles. Il en va de la réussite de notre société. Une société dans laquelle la famille est détruite est une société détruite. Une société dans laquelle les enfants sont détruits est une société détruite, une société sans avenir. Car notre relève à nous, ce sont nos enfants. Si notre relève n'est pas à la hauteur, cela veut dire que tout simplement, nous sommes destinés à disparaître. Car la vraie disparition, c'est la disparition morale. Faites en sorte que cela n'arrive pas à notre société. On va dire à l'islam. Dans les bras, bon.
faw ambe wati minani di dem sanu ka vacances scolaire do ni wati dangereux le do da kada ka wati le do dem sanu tolen du rema wati min kono bangi baw tu do yoro la je tu bo yoro la je abe bangi baw kono koni école garaka min ka di denya bo de ke yoro min kada be tan yoro min kada bisige mami je nyoya li kada bo je nyoya bangi baw o e fili baye buna da madde jango demseni na nyema du je nyoya kam ma chenu je nyoya sigatala Allah ban be ka sobiye ka cheni do ajugola société mi na dem senu chena yo société chene le du mi na dem senu chena funangenu chena yo du chene le jamana mi na dem senu chena funangenu chena yo jamana chene le wakadala cheni chama be ni abe fanga soro vacances de konona ayo jonto dem senu na aw de ka responsabilité do ka dem senu koloshi aw de ka responsabilité do ka jonto dem senu na kadakan alabna aw ni nga ula kadakan alako yomal kiyama jodo abina dutigi chama mine kadu deum no fede ye deum toyi ye halaki islamna ni documentaire do la je kabo États-Unis documentaire ni abe funankeni do le ka dem senin do ay ko jugu bake ya mina ka do kasola Amerique ko jugu bani na ya ke ya juger ka avocat kanga fagadi ya bla kasola ay sandana na ke kasola fo fagadi wati na se fagadi don sera fagadi don sele nous va faire un peloton d'exécution abna na fagawati mina afaba u blara nyefe u be ka na e fagadi yoro ta so bon kono na una na se yoro do la ya nyini nga ko sani aga ta faga ko yeli kuma la bamba bulo ka fo ako awo kuma la bamba bulo ka fo ako yeli u se ka papier ni biki dama ye papier ni biki dama ay lettre 7 ka ba cha bama are wuluba mamna ay lettre 7 ka dik kaso mogoma ka cha bama kaso mogo kele ngal lettre in kala ye lettre in publier journal bela jelen ko nala ka publier internet ka tien fam bela jelena kada ka wolanda mimba ko na wolanda ko lugiri ara kuju mamna umna tani funange nye fagali yorola kada ka tiena dondoni ka tien dondoni fo ta ka criminel ye mo fagala ay mo faga ani di mo faga yela be faga de o ma faga don sele ale re aka parcours jatemna ka laje ay papier ni bigita ka lettre sera ka fa bay ako mama ako nebe ni jogo tieni na kabini mbele kolla mbele kolle nyogon ni nyemi nga bikishme no kuma sera ima ibe faranga ka fo ay farandena ndende ma fo ga mogola ibe ndeme ntora bikita la kana kay faranga no kuma min ta seri kuma serima ibe faranga ay farandena mam go siga kay isme yento kay tala le ko de nyogoni warum seni minum bena récréation kama mo fana taw ka sagi ma dasse ka magana ni mo da magana ile wuli ka faranga ka mo be kelen no fe nana to la l'école tembo blé kana do bandu sena kuma mana woyoro kana ile faranga ite ka sobiye campini tembo iten neni ten la jawaiti bana ebe farane kan de kadaw kabini tugo tieni fidini bena fo kana nge tugu tiene mbaya fo bi lebna ta faga mama normalement ne kele manga faga enne de ganga faga no enne de ganga faga no ni justice ko ne be mama enne ne fla de ganga faga no fe kadaka e minge kunun ko ene janye ko ene kanunye
كفرانغا جومانا كان بروتيجي جومانا كان لفاسا جومانا او بانغي بغاو دونندو جما ادم دون تشيلا بانغي باو دي بي ابي تشيلا be musola olu nyana ko ala re madindi mo shi ma jena olu ko ni olu ye kelela dro be dengo kelela ni ye kelela o be dengo kelela lu ye mangana o be dino fe mangana uden se ka korofo uden se ka bo ali mo se ki nyejugo bo dena hal na ya e tian ko jugo bela enden to bange baw mami bi den korofo jugo mana no te din fe ka teme ekan ete din fe ka temo digi ganda mami be den bo jugo mana no te din fe ka teme ekan ete din fe ka temo ga da kada den wololi o ta fe de den wololi de kim mago do den jugo dlalila ni buna adama den jugo chiana abe adama den ko mago jumenya mago ma quand l'homme est détruit dans son caractère il sert à quoi pour la société? Rien. L'homme ne peut servir la société que quand il est bien bâti sur le plan moral, sur le plan comportemental. C'est ainsi qu'on rend service à la société, à l'humanité tout entière. Bange bawo de be olu bismillah be dengo kele de la olu bismillah be dino fe mangande la sigidala mo donné donay quartier ko no mo donné donay jamana ko no mo donné donay mais olu bange wasna ko don ko demi États-Unis na fagato électricité be kacha bama kana le kanga faga nyon fe bi ko kadaka ale kamna le be juguma en juminala mama ele farale no neka mo se ga ngorofo mo se ga neni kadara te ga mbo ni mo ko kunya tata ibe galo do tigina ni mo ko ko sera tama ibo la jaba ntora fitinina juguma fitinina kana nyara sura bele kono fodi tawali da serama mama an fla de ganga faga nyon ala ka fili manda bange bawo ala ka fili manda no bange bawo ala ka fili manda no ala ka denw kanu kɛ denw jogo dilali de ala kana denw kanu kɛ denw lafasali juguman kan ani juguman kɔnɔ ala ka hakili ɲuman di bangebaaw ma ala kana malo ni denw ye ala kana mago sa ni denw ye ala kan kunnawolo de ni denw ye ala kan kɔrɔta de ni denw ye ala kana buruja n'u ye ala kana malo n'u ye an ka ɲɛnamaya ala ka kɛ diinɛ in kan n'an bɛ laban ala k'an laban diinɛ in kan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال، أرحنا بالصلاة أيا بلال.